Yan ang ating laga. Adobo. Adobong manok yan guys. Ang ating laga. Ito pangat sa kamyas guys oh. Albacora. Gopes. Fried chicken. Meron din po tayong Shanghai. Ayan po guys. At gulay natin po is sitaw kalabasa. Ayan. Prito po natin guys is daeng at galunggong. Ayan. Tsaka meron po tayong ano guys, pusit. Pusit, adobong pusit. Ayan guys. Ayan guys oh. Ayan ang prutas namin guys oh. Ayan, rambutan, saging at saka orange guys. Ayan. Ayan po ang aming menu for today guys at saka ang fruit, Barangay 29 guys. Northeast Bakery po, salamat.